يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا
أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء
وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك، وظهر أمرك، وغلب قهرك، وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي، وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد أملي،
وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها، ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك. فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا، مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك. وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت
أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته. فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك
فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين
واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله، يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم بحق الحسين اشف صدر الحسين وجراحات أمير المؤمنين بظهور الحجة المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من جنوده وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه. اللهم من له حاجة في مجلسنا ومن أوصانا بالدعاء، اللهم فرج عنهم واقض لهم حاجاتهم. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، واجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم احينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم انصر عساكر الموحدين، واخذل الكفار والمنافقين والتكفيرين والظلامين في كل مكان.
اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى من أقام هذا المجلس وإلى أمواته وأموات الجالسين والمسلمين. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Nous sommes le jeudi soir, nous avons nos pensées à nos défunts, nos parents, nos proches qui nous ont quittés. Comme je voyais dans les messages aujourd'hui, un frère qui a perdu son grand-père à l'étranger, que Allah subhanahu wa ta'ala les accorde tous une meilleure place auprès de lui et auprès de Ahl Bayt alayhimus salam. Et qu'il nous protège surtout de cette maladie qui est en train de gagner encore une fois le terrain dans notre pays. Que Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, nous protège tous. La suite du discours de Fatima Zahra salamullah alayha que nous sommes en train de parler, et selon les messages que j'ai eus, j'avoue que c'est parfois il y a des choses qui deviennent un peu difficiles à comprendre et à saisir, mais c'est important de faire un effort pour aller vers le niveau de Ahl Bayt alayhimus salam. Eux, ils ont fait beaucoup d'efforts pour être à notre niveau, mais notre évolution et notre réussite est liée à notre compréhension et plutôt une compréhension plus élevée et plus profonde de leur message. Le plus nous apprendrons de chez eux, on va arriver le plus possible à notre objectif. C'est comme le principe d'avoir un imam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé, il nous a envoyé des guides parfaits qui leur manque rien, et c'est à nous de nous adapter avec les attentes de nos guides. Aujourd'hui, si nous n'avons pas d'accès à notre imam al-Asr ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, ce n'est pas sa faute. Lui, il est là, mais nous ne sommes pas arrivés à un niveau de mérite où Allah subhanahu wa ta'ala, il voit que maintenant ces gens-là, ils méritent d'avoir un guide tel qu'Imam al-Asr ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. La grande différence, il y a beaucoup de différences qu'Inch'Allah on va parler à son tour, que Imam al-Zaman alayhi salatu wassalam, il a une particularité, et c'est que lui, il va terminer toutes les missions prophétiques et tout ce que les autres prophètes ils n'ont pas terminé. Et ils n'ont pas terminé, c'est-à-dire ils n'ont pas réussi à terminer à cause de leur propre peuple. Imam al-Asr, Inch'Allah, il arrivera à ramener à terme leur mission. Et c'est connu qu'il va remplir la terre avec la justice, comme la terre sera remplie avec l'injustice, donc il va éliminer toutes sortes d'injustices. Ça, c'est quelque chose que l'humanité l'attend, qu'Inch'Allah, nous soyons parmi
gens qui soutiennent sa mission et que lui, il nous compte parmi ses fidèles, Inch'Allah. Donc, la suite de Khutbat Fatima Zahra salam alayha, maintenant je vais avancer un peu plus vite. Une fois qu'elle a parlé de la prophétie, d'abord avant la prophétie de Tawhid que nous avons expliqué, puis prophétie et encore la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dans quelles conditions il est parti. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, autant que Allah et autant que créateur, il a accordé comme sa bénédiction et sa miséricorde a été mis en place comme l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est un point qu'elle a développé. Ensuite elle s'adresse aux gens qui étaient présents. Dans le riwayat que nous trouvons que ثم التفت إلى أهل المجلس وقالت. Une fois qu'elle a adressé la parole en général et après elle a adressé directement aux gens qui étaient présents et elle a commencé à parler de leur responsabilité que vous êtes antum ibadallah nusubu amrihi wa nahyihi. Que après le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est parti, elle met les gens devant leur responsabilité que vous avez vécu le prophète et maintenant c'est vous qui avez l'étendard de la mission prophétique, c'est vous qui portez le message de la révélation, c'est vous qui portez Kitab Allah an-Natiq, ce qui est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est parlant. C'est vous qui avez tout appris. Donc, elle est en train de mettre les gens devant leur responsabilité, que tous ceux qui ont appris et que tous ceux qui ont eu avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, comment ça arrive que, sans aller jusqu'à là, plus tard, elle va mettre la question de imam et elle met les gens devant les faits qui ont été produits après le décès du prophète alayhi salatu wassalam. Comment Imam Ali alayhi salam a été écarté en refusant les consignes données par le prophète alayhi salatu wassalam. Mais pour arriver là, elle doit passer par une préparation. Donc, elle a commencé à adresser que vous portez l'étendard de l'islam, vous êtes les porteurs de message du prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à que à un moment elle a commencé à lister des valeurs et des enseignements essentiels et évidents de l'islam. Elle a listé 20 principes de l'islam dans quelques phrases, en expliquant que chaque principe, il avait un objectif. On peut l'appeler comme la philosophie derrière. Pourquoi, par exemple, salat a été obligatoire? Pourquoi zakat a été mis dans les règlements islamiques? Pourquoi Sawm, le jeûne, a été mis en place? Donc, elle cite tous ces principes qui étaient évidents. Et entre ces principes évidents, elle met la question de l'imam. Tout à l'heure, je vais lire les phrases que la question de imam, elle a mis tout au milieu en les expliquant, c'est-à-dire le fait qu'elle a mis la question de imam entre la salat, hajj, djihad, tous ces principes, que les gens, ils étaient au courant, ils donnaient l'importance et ils croyaient fort. Mais la question de imam a été écartée. Donc, Fatima Zahra salam alayha, quand elle a listé ces principes, tout au milieu, elle a mis la question de imam. Pourquoi? Parce qu'elle voulait dire
que vous qui avez séparé le imam de tous ces principes, en fait, vous avez fait une erreur. Vous n'avez pas compris l'importance de l'imam. Comme la salat est important, comme zakat est important, comme soum est important, l'imam aussi il est important et il est au même niveau que tous ces wajibat. Pourquoi les gens, ils ont traité la question de la succession du prophète alayhi salatu wassalam à légère et ils étaient attachés avec les restes des principes. C'est pour cela qu'elle a mis au milieu. Comme les gens, ils voyaient la question de leadership et la succession comme une question politique et non pas religieux, c'est là qu'elle a compris que les gens, dans leur concept, la succession du prophète et la question de imam, il est séparé des principes de l'islam. Et même aujourd'hui, quand ça m'arrive de parler par quelques personnes qui ne croient pas au imam, et ils disent que mais c'est quoi le problème? On a juste la question de leadership qui est en question, c'est une question politique qui n'est pas religieuse. Et je les explique tout le temps que dans l'islam, la politique fait partie de l'islam et l'islam fait partie de la politique. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer la politique avec la religion. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, ça va choquer beaucoup de gens. Mais nous, comme nous portons un système complet, qui est un système politique complet, donc ça ne nous choque pas. Ça, c'est l'idée qui a été mise en place pour la séparation de l'État et l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, en fait, il ne portait pas un système politique basé sur le principe religieux. Donc, quand ils ont entré dans la politique, donc ils ont appliqué leur propre avis et qui a causé les dégâts et puis les erreurs et vous connaissez l'histoire. Moi, je ne suis pas là pour vous raconter l'histoire de France ou quelque chose, mais au bout d'un moment, comme l'Église qui présentait et qui était le référent de la religion et qui gérait, et ils n'arrivaient pas à gérer au nom de la religion, donc ils ont perdu le pouvoir et les gens ils ont dit dans ce cas-là, la religion, il faut la séparer. Aujourd'hui, nous sommes dans un état où le pouvoir est séparé de l'Église et la religion ne joue aucun rôle, entre guillemets, dans les fonctions publiques. Donc ça, c'est on respecte et puis mais notre idée et notre idéologie, il reste valable. Nous avons des principes politiques importants qui a une valeur qui est considérée pour nous, ce qui est considéré comme une valeur ajoutée dans notre société. Sauf que malheureusement, on ne nous écoute pas et nous n'avons pas de voix. Si on nous laisse parler et expliquer et que de discuter avec les hommes politiques, nous avons beaucoup de valeurs à mettre en place et vous pouvez prendre comme un conseil et vous pouvez vous allez voir que vous êtes gagnant, c'est-à-dire vous n'avez rien perdu. Mais bon, c'est ce moment quand ça arrivera, ça arrivera. Mais pour le moment, nous sommes en train de parler de notre discours Fatima Zahra salam alayha en mettant la question de imama dans la lignée de salat, saum, zakat, hajj, jihad. Elle a expliqué que rien n'est séparé et c'est tous ensemble. Ça, c'était le premier message que ce soir, nous allons apprendre dans
le discours de Fatima Zahra, salamullahi alayha. Deuxième chose, que quand elle arrive à un moment, elle commence à lister les principes, elle a commencé par une phrase فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ. Ça, c'est la première phrase elle explique l'importance de la foi, al-iman, et pourquoi iman, c'est-à-dire iman, qu'est-ce qu'il nous apporte? Elle dit c'est tathhiran lakum min ash-shirk. Parce que si la foi, il rentre dans nos cœurs, il va nettoyer nos cœurs de shirk, de l'association. Quelles étaient les problématiques? Parce qu'elle est en train de parler devant des gens qui avaient l'islam, mais ils avaient une certaine distance avec le iman, avec la foi. L'islam, il a toujours fait la différence entre accepter l'islam et avoir la foi. Quand le Coran il parle قالت الأعراب آمنا, les bédouins, ils ont dit que nous avons eu la foi. قل لم تؤمنوا. Le Coran il dit au prophète قل, dit à eux que vous n'avez pas encore entré dans la foi, c'est-à-dire dans le niveau de foi. ولكن قولوا أسلمنا. Vous pouvez dire que nous avons accepté l'islam, mais vous ne pouvez pas dire qu'on a eu la foi. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Et la foi, elle n'est pas encore atteinte à vos cœurs. Cette différence que l'islam, il voit entre iman, entre la foi et l'islam, il est lié, il explique deux choses. D'abord, le fait d'accepter l'islam, c'est-à-dire on accepte un système social ou un système politique qui est mis en place par l'islam, et nous rentrons dans la communauté des musulmans, dans la communauté musulmane. Nous serons, c'est-à-dire la personne qui accepte l'islam, il sera considéré comme un musulman, un musulman, il aura quelques droits, tout ce qui est là, il est concerné par les droits donnés et par les obligations civiques et sociales qui sont liées à lui. Mais iman, la foi, il est lié à notre cœur. Donc l'islam, il est dans la pratique, dans la société, qui est quelque chose qui est apparent, mais la foi, il est lié à nos cœurs, et il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui a accès à nos cœurs. Donc quand lui, il va nous juger, il nous jugera avec ce que nous aurons dans nos cœurs. Shirk aussi, il est lié à nos cœurs. L'association, normalement, il est lié à notre foi. Donc si quelqu'un qui, dans son cœur, il a associé par négligence ou par, c'est à en faire exprès, il associe quelqu'un, lui il a une réponse à donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais même si dans son apparence il est musulman, il est pratiquant, il fait tout, mais si dans son cœur il a associé Allah subhanahu wa ta'ala à quelqu'un d'autre, donc c'est là que Zahra salamullah alayha, elle parle que le rôle de iman est de nettoyer le cœur. Et comme les gens, ils voient, parce qu'il faut qu'ils analysent leur cœur eux-mêmes, que si nous avons quelqu'un d'autre qui existe dans nos cœurs, nous avons d'autres intentions et d'autres prétentions dans nos cœurs. Donc, c'est-à-dire, la foi, il n'est pas rentré dans le cœur, parce que la foi, dès qu'il arrive, il nettoie. Ça, c'est
le rôle de iman, que dès qu'il arrive dans le cœur, il le nettoie. J'ouvre une parenthèse pour vous dire un point très important. Nous avons deux sorts des ahkam et deux sorts des obligations et les interdictions dans la religion. Premier sort des ahkam que nous parlons, les responsabilités, ils sont liés à la jurisprudence, c'est-à-dire si quelqu'un il n'a pas payé son zakat, par exemple dans un État où le gouvernement est musulman et c'est le système islamique qui est exercé, s'il ne paye pas le zakat, il aura une pénalité à payer. S'il ne respecte pas une telle loi, c'est-à-dire s'il vole quelque part ou s'il agresse quelque part, donc il y a la justice à saisir, donc il va payer et il va être puni dans son monde. Même s'il aura un jugement, le jour de jugement, mais dans son monde, il a une compte à rendre. Mais il y a ça, c'est une partie des ahkam que nous avons dans l'islam. Une partie des ahkam, ils sont pas tenus compte, c'est-à-dire ils sont pas réglés dans le monde et avec la loi juridique existante. C'est-à-dire même la loi islamique qui existe, qui est la loi juridique qui existe, il n'a pas la pénalité, il n'a pas la main sur ses obligations islamiques. Par exemple, la salat est wajib, et c'est wajib aini, c'est-à-dire que chacun il est obligé, c'est wajib, c'est obligatoirement il doit faire la salat. Mais nous n'avons pas la législation ni une cour pénale pour punir quelqu'un qui ne fait pas la salat. Quelqu'un qui ne jeûne pas. Il n'y a pas de hukum dans la jurisprudence islamique, dans la jurisprudence, c'est-à-dire dans le code pénal, que voilà, c'est une telle personne dans la société, il ne jeûne pas, donc il va avoir une telle punition. Il n'y a pas de pénalité. Mais ces obligations, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le seul qui va s'occuper de ces ahkam et nous avons un compte à rendre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et imaginez, quand nous sommes sûrs que lui, que Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous demander les comptes et nous, on peut mentir à la justice dans le monde avec des techniques, avec beaucoup des excuses que nous pouvons présenter, avec beaucoup de mensonges, on peut jouer quand même avec la justice sociale qui existe dans notre vie quotidienne. Mais avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas de mensonge, pas de technique, pas d'astuce, rien de tout, aucune excuse. Parce que lui, il sait ce qui se passe dans nos cœurs. Donc si je ne fais pas la salat, si je n'ai pas jeûné et sans avoir des excuses valables, si je n'ai pas fait le hajj, si je n'ai pas respecté mes devoirs vis-à-vis de mes parents, envers mes enfants, ce sont les obligations qui n'ont pas un code pénal, mais il y a une réponse à donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, souvent nous négligeons cette partie-là. Zahra salamullahi alayha, quand elle parle que فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ, c'est-à-dire, Iman, il va nettoyer vos cœurs de shirk, c'est de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour vous, c'est que vous
vous associez vos cœurs avec lui seulement et pas avec quelqu'un d'autre. Donc ça c'est un point que normalement ils sont négligés dans nos vies quotidiennes. Et comme il n'y a pas une code pénale, donc il n'y a que Allah que nous allons rendre compte. Donc parfois, comme c'est le jour de jugement, on ne sait pas quand ça arrivera, Inch'Allah, on aura le temps pour demander les pardons. Allah, il est le miséricordieux, donc il va nous pardonner en restant dans cet état-là et on n'arrête pas à faire des erreurs, on n'arrête pas à commettre des péchés et souvent quand on fait un péché on oublie sans demander le pardon. Donc ça c'est quelque chose que il faut toujours tenir compte que nous avons des obligations que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous juger. Et ça, il faut être vraiment prudent. Donc, notre temps est arrivé à terme. Donc, Inch'Allah, le reste, nous allons expliquer la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.